mánaíocht an cluthe páirc is gastar dain. Cluthe himmaríoch ar ahanna teoirach agus an áin bhacha nuair a bhí rihin éirin beo. Cluthe na bhíon agus cúcholing a chuig ar a rí éanad trí léite chúile. Cluthe coiscach le 8 Parliament a tar éis teach na Normanach, a cha bhair agus a hainnig féh lá in nóhuig na Normanach féin. Múr bhú agus siad chóra eicilíocht an cinne, a chuig a béal na húr, sol ar bhúscail meanam na tíre. Agus céh a chaid é chréadach é gud bhód an tír, sé ceolnach an seoig a chleiste fós cois na bara, na siúire, na sláinge, na sioninge, na lí, na chiribe agus na feoire. Is mór a dtír cúcholing ag bóla stite rive ar chléite chúile, agus cluthe críomhan léniuh, daimimetros cóid na scóra míle duine. Ach in ngach glún agus in ngach dúhiig, hainnig léchra chun cín a hárig le na gomas ar i maróí linne. Agus an glúnsa, hainnig feras dúhiig chlún a gúnta chorcuí, gur anna na einem agus an cluthe féin, Christy Ring. The maestro himself racing across now to the right wing, just in under the Hogan stand. He's 50 yards out. He has it on his stick, and it's a high one. Right in, and it's over the bar for a point for Christy Ring. Hello everybody, and welcome to the athletic grounds in Cork for this important hurling game between Cork and Tipperary. Two counties famed in history, famed in song and famed in story as the greats of hurling. And crowds have come from far and wide to see this game. Cork are out in the field already, and here come Tipperary. Yes, they've come from far and wide. And whoever wins or whoever loses, thousands have come to see Christy Ring. Christy Ring in Newh, a dulce Guivlant a Chorcaig. Ach sal a rugach go leor da cho imiróri agus da chéli córic sa glithe seo, foi Christy Ring a áid ar an sínsir Chorcaid an chiad uid. Ina haunta vi Jack Lynch, Jim Young, Billy Murphy, John Quirk, Alan Latty, Mick Brennan, Ted Sullivan. Ní a bhada Christy Ring a gimmert a Chorcaig nuair a tuigeach de irisóri de loch leanún agus de chéli córic, go raibh sára mánaí tagathe ar a bhód. Gan mórán achar bhí aine mar bhéal gach éine, agus is ar a cheann fiún a bhíoch gach súil díre ó hús gach cluthe. Ó thosna sé gimmart an ghileann a gahir Chorcaí, d'éirigh leo craobhann chúnta a bhuachtain gáha diag. Dímar sé go rialta de chuig mún ó 92, agus rug leis ó hin, 8 mán diag a gréibhann bóthir íring. Ins na lucha a go daí hánig réag lórbar Chorcaí a náhuaid.
I ggóil uadar Paddy Barry, Josie Hartnett, Vincy Toomey, Willie John Daly agus Gaiscí Geile, chuir Christy Ring dríochtar llúite agus dalamológ ar chéalaí córaigh. Ring is on the ground, injured now, but the play goes on. Up along the right wing, forward sweeping into action. The ball going further up along the right wing, cutting towards the goal, and Ring is up again. He's gone racing in, it's a goal, a great goal! Croatian and Pasadena, an Farvian an Course and Clehe da Haru, le Bulinu Hoda, Fighting Driota. Come a Horain in an oar, Quidogana Yagini her a guide rompa Marbar Howard, come a Finchgate in the have than a view. Ring comes chasing across after the ball, he whips it in, and it's over the bar for another point for Cork. Ní díomhaoine bhí a chéalaí córaigh nuair a héach ring ar a rite rathe John Chúil. Fear chuile air deirech an gár ón taobh líne, agus ba díal fir dáirír an corcaíoch gastas ó chineál fés macht. Nuair ná leor fear seachringeach an mihil, agus bonan na gúnaí agus spóir. Ring agus in líróid a chineál óna chéile, eis nó éigen. A dropping ball. Ring gets his stick to it, he flicks it, and it's a goal, a great goal! Údar sceoin de chúlathe éiscinnta déanamh ar a líróid san éir nó ar a dalamh. Bhí sé ráid an argágó féchan ar a gúil sa naim siach sé, agus ba vinnig léirigh sé fíringan scéad. Ba chuntóid a gúna dhéanúir bhíoch an líróid in a bhéir, agus ní lúid an chuntóid ébheith gan cumán nó fiú ébheith sínt ar a dalamh. Ní húna gur tugach dríadóir agus gur letha cháil thar tír amach. Up along the left wing, his stick is blocked down, but he palms it over, and it's a point. With the stick or with the hand, it's all the same. Má rinne Christy Ring sléocht ar chúlathe, rinne sé sléocht a chineál eile ar iri seoirí, má rinne sé ídú umláán ar a gcuid díochta. Má dímar sé sát le hinneomh, cábhís nach sáróch sé féin an dánach dar giún. Deanad ar a ria carréimeach ó chorcaí go dúlas éile, ó liminach go béal a hana slua, agus ó gún gar a bháin go páid go chrócaig. Ba ábhar nó íochta a gúna é. Má bhuaig sé cluichas an mé deirigh nó má chuoach sé cúil báire le cí cúil, agus ba nuíocht darí ar an uair annach nárí mar sé mar a chumis. Lean sé bliana níag bliana a corúnta seotha, go rás an darag lúna mánathe, ag déanamh nefhúntais de meachnar mlíon agus an na gortathe fuair sé ó am go chéile. Don bhear ó mósach tilítar ó mós, agus tháinig sin de Christy Ring ó Nico Daniel Slach Garman sem blion 9 ceir éis cléir na héireann. Óchas ach a ré chrinnig sé na cuathaí sa aice nach buine ná cháil, agus sem blion úd 9 ceir, ug sé fé éocht ná rinneach a riamh go dtí sin, agus ná sáiríoch ó hin. All-Ireland final day 1954, the teams Cork and Wexford. Any All-Ireland sets a problem, but this year's big question, can Christy Ring win his 8th All-Ireland title? Kirkig, Corrina Moon faoin a gaptain Christy Ring, agus Gaiscí Geile in a Cuidachta, Willie John Daly, Gerald Murphy, John Lyons, Jerry O'Riordan, agus Tulla Lacush. Agus Furluck Gurman faoin a captain Padge Kyo, on through a records, Jim Morrissey, Furluck Crohiga Gumas a Guiga Line. Hen Kirkig ar an ón sí, agus an imbert a lá na barca. Tagan Christy Ring is Jack. Sgurran harna Cusantori, agus Bulln Can is Jack a hard a draw, on cool, up to Art Foley and Shin, the Luck Gurman agus Cuskany. Jaskas Latamach, agus only Rode Christy. Cana Ard Haran Trosnon, ach fan, fan the Moyer a Dola Goyle. Sha, Kurinatan, Jack Galore. Van Lack Gurman, Pucks there, Nicky Racker, the Game Shoe, Urkel Crin agus Colleen. Pucks there, Ella, the Hogar like Nick Rackard. And Leroy the Strackanish. Ag Tom Ryan, I'm Shin Shea agus Shin Cool the Luck Gurman. Agus ag Lahama, ta Luck Gurman con Tussig Cool agus Tree Colleen, agus Cui Colleen ag Kirkig. On Darala, agus Luck Gurman ar an ón sí. Nicky Rackard ar a Leroy, agus Jerry O'Riordan go glú an a Volach. Ta Luck Gurman ag Lagan an Ish, agus Kirkig ag Gimhut the Mara Gumas. Irach to Christy Ring. Leroy the Mac Pig Mac Fui a Tagan Broga, agus I'm she and she a Reagan. Acta Cooley Kirkig a Dribloid an Ish. Tim Flood a Ray Aina.
Búlan sé ach chuann sé fóraí. Imar gasto cean na parke ach tar a chéile tá turca go fáil an láb an óachtar. Ach na dhéalan nach goraman go heasca agus seasan na fircúil go dangan a gcuine na curpi. Tean siad ar an únsaí rís. Tim flood de réanar. Nic record de gíri nili roide. Agus teach le Tony Leonte ó seachnasí agus glanan go comasach. Éan an ag agus is le curpi gan lá. Agus is le Christy ring an lá freisin. Mar bhuaí sé an nioch. Rud nar bhuaí géine ribis seo a 8 baum ila éireann. Christy ring a léirú. An lábh easca daingan ar bhágan chamáin ach an rusta sa lúpa. An lábh chléanaíochtar agus ag dreim begáí scríte. Ón a rustaí hagan an chocht agus an glúiseach. Is ceart an glúiseach sa fó dhéis agus fó chlé checht agus siaraí agus na hiilecha chuneáil isteach leis a gcór. Command in collecting the ball is one of the essentials of a good hurler. If done correctly, it is a very rewarding move and involves no loss of time whatever. An lábh eas daingan, an lábh chlé bhad síos agus scríte, I dós gur ón gomáin féine hagan an glúiseach tríochtanach. Cnítar an comáin níos ísle nuair a bhíon an líróid in na stad, ná mar a bhíonn agus an líróid ag glúiseach. Croman sé go híisilos tion na líróide, bas an chamáin cléanta isteach chun gon lúisigh an líróid isteach I John na láimhe a bheith bertathe rimpe. Go híisiile necin na talún agus ní go hart san éire cheapan sé líróid. Tuair féin ara gur bála go úmpaíonn sé líróid isteach a John na láimhe agus nuair a dhéann sé gréimete, tugann sé líróid isteach fé scáin chuid an comáin mar scí a chosanta. The solo run should be made only with a score in mind. As the rule allows the catching of the ball twice, it is vital not to waste one catch when collecting it. Both catches should be reserved for such purposes as passing an opponent, accelerating and steadying for the strike. An slí mícheart. I míon an líróid Harry Shear, de bhí go bhfuil an comáin da chineál ro ísisiil. Is féidir sinna hecinn trí chléan an comáin ardú, rud a thugann ar a líróid éiríoch an tosaí goig. Tagann sé isteach fé luas, an comáin cléanta go hard, gréim an na scríte an lág chlé, na méiricha féin gomáin, an ordógós a chiún agus ardíonn sé an líróid an éasca. An slí mícheart nuair atá an líróid ag glúiseach. An comáin ar ísró ísisiil, agus de bhrí go bhfuil fórsa leis a líróid is múas gá an fórsa san a líadú trí chléan an comáin a chineál ard. Bhíonn sé fé lán luas nuair a hagann sé chun na líróide. Tuair fé nera gur úmpaithe amach ón gorpa tá bas an comáin. Fágann son gur féidir leis leanúint lena roi éanair gan brethir a líróid ar dúis. Gréim an na scríte an lábh chlé agus é beag nach leis lí síos ar a gomáin, bar na comáin isteach in ardá chod. Tugann sé an prebis luas féidir den líróid, agus tuair fé nera an chuí an úmpaíonn sé bas an comáin I John na láimhe leis an líróid a hechada. When checking a ground ball, it is usual to keep both hands on the hurley. This is unnecessary as the right hand only is needed. The left hand should be kept for another purpose, as will be shown later. An comáin bertathe ar chundar na líróide in réim daingan le láimhe. Ceapan cho híisiil agus is féidir, agus tugad na líróid isteach fé scá chuid, bas an comáin úmpaithe isteach I John chuid. An comáin sínteach I John na líróide, a im sin go críing ar bas an comáin, a thuaile díirithe ar a líróid, a lábh chlé olaf chun brethite nuair a éiríonn si. Tá gréim daingan ige ar a gomáin, bhuaileann an líróid a gine bas an comáin, agus sé fórsan na líróide agus an chia gnítar an comáin a thugann ar a líróid éirí díireach san éire os a chóir. Leanan sé dá glúiseacht gan stad agus ceapan an líróid fé scá chuid.
If the ball should hop falsely and miss the hurley, the left hand, acting as a second barrier, can still catch the ball in flight. Léiríonn sa an tacht atá le ionad na láimhe clé sa gás go breaban an líróid ar a gomáin sal ar féidir í chuisce. An glúiseacht céanna I deo conad na líróide, an gréim céanna ar a gomáin an láith lé olah. Nuair a hepan ar an líróide chuisce leis a gomáin, bíonn an láith lé olah agus tugtar an líróide isteach fés gáin chuid. Many players check an air ball but never think in terms of stopping and catching it in one movement. This action should be practiced as it gives the player the advantage of getting the ball in the hand and allows him better control of the play. Teannas an chomáin féin agus ní buile ua go bhrisin fórsan na líróide agus thugan é titim an nuas marab. Aim sin sin líróide gan buinte ír dis féidir. An I ristaí a hagan an chócht agus an teannas riachtanach. An dá láimh a bhadó na chéile in réim go daingam sa gomáin, agus aim sin sin líróide geartlár na buise atá úmpa isteach a John chuip, an líróide titim an nuas marab a John na láimhe. Éiríonn sé go thomláin an talamh chun na líróide a thuaile dírithe ite. Le géaga sínta mach ó fad agus is féidir, an comáin cléanta sír I dós go ditigan líróide nuas marab ó sa chóir. Since this is a placed ball, and the player is free to make the best possible use of it, he should approach it with complete confidence, abandoning all fears of mishitting. A chospóir an sa ná líróide tá na lí marab a chrucha go gasta san éir, trí an talamh ar chúl an líróide agus fíoríochttar na líróide féin a bhuala go clíthánach le sáil an chomáin. Cuireann sé iad fórsa sa muile seo is go dtugann sé leis an scrathe ar chúl na líróide. Tugann sé an comáin sír agus an áide go dtígamíonn an bhasar sa chiún agus cóitóver leis a dalamh. Buile scealpach le omláin fórsa a chuirp agus crochtar an líróid go gasta san éir. Isteach clíthánach an na líróide ach ionad na gos é bhad amachhuathe agus nuair a tugtar an buile tá meachan an chuirp ar a gos chlé agus úmpó omláin tucad a bhas an chomáin. An buile omláin dá bhíonn léirú. An chos chlé daingen agus bar na broige díirthe ar a líróid. Buile scealpach an nuas ó bhlacha cín a chug an sáil an chomáin isteach I deo cúl an líróide. Le sáil an chomáin ar chuing na buise a tugtar an buile agus úmpaíonn bas an chomáin isteach nuair a thugann sé an buile. To do this correctly, the player must run as close as possible to the ball, and the sweep of the hurley should be near the body. In this way, there is less chance for the ball escaping. A chospóir an sa an líróide aimimsú chá gard an chorp agus is féidir. I dús nach féidir an líróid dul haris, ní fácht ar éon bhearna éilethe ar an corp agus an comáin. Isteach ar chunar na líróide, na súile díre ite, na lá ngardá chéile, na hiilecha smachtathe. Tagann sé díre chus cionna líróide I dús go méid an puinte teangabhála chá gard an chorp agus is féidir, an comáin chóteover leis a gorp. Na hiilecha go dlúla na héir. An ristaí amháin a hagan an fórsa agus scuaban sé an comáin ar lord an líróide. An slímí cheart, buile bhadró lehanna géirigh an líróide aimimsú a bhad amach an gorp, na cosa spréite amach na chéile na hiilecha dá luasca. An slí ceart, an comáin síos díreach le heise chuir agus an aimimsú har a bheith gard a bhar na bróige, I dús nach bhachhar éon bhearna éilethe an líróid I dtír an corp agus an comáin. This is chiefly a defensive stroke, which does not require much energy and is easily mastered. The player should use his feet to get into position and hit the ball upwards for length. A chospóir ná an líróide aimimsú ag an buinte ír dis féidir I grílár bas an chomáin, agus I hamáinte díreach a reis sa teo ó na dáinnig. Tugann sé an comáin sír chofad agus is féidir, síos ar chúla groma. Éiríonn sé chun na líróide agus aimimsíonn go crín ar chrí cothram na buise go hárdó sa chiún. Leanan sé le na bhuile an nuas a John a talún an líróide glúiseach a reis sa teo ó na dáinnig. Chun am lán fórsa chuir sa muile, tagann sé isteach díreach fé chun na líróide agus aimimsíonn ag an buinte ír dis féidir. Sé na gréimar a gomána a harú, éiríonn leis an líróide aimimsú le bas chothram a thug an crinneast an bhuile.
Nuair a bhíonn an cumán dá ardú is sé aíonn sé ag réim, agus casan an cumán a Jos go dtugann sé bas chotharam don líróid. A great deal of concentration is needed for this movement, which is especially suited to forward play. The back is unable to tackle closely since the forward runs onto the ball at top speed. Tagann sé amach fé lán luas ar chuna na líróide. An aimsiú ríist an gard a bhar na broige, na láing ardá chéile ceann an chamáin, na hiilicha isteach le na chorp. Nuair aim síonn sé an líróid, leanann sé na lehaile, chóid séanas go gasan sé thart timppla go thomláin. Chun am lán fórsa chuir sa muile, tugann sé an cumáin siar os a chiún, meachan na chuirpir a gos chlé. Chun sé bhechan ar a gos jeas nuair aim síonn sé an líróid i ngard a bhar na broige. Tá faoine bhomláán a chuip sa muile, agus tá bhrí sin casan sé timppla go thomláin ag leanúint le na bhuile. The ball should always be connected with as high as possible. This shot is one of the essentials of good hurling and should be given special attention by centre fieldmen and forwards. Amach fé chunad na líróide na súile díirithe ite. An cumáin in réim daingin le láimhe, agus tuair féin ara nach bhain an láimh chlé gréim go dtí go éiríonn sé chun na líróide. An aimsiú ag an buintas iardas féidir, ón na ristaí a hagan an buile agus an crinnes. An cumáin ísil ar chunad na líróide, ach gan a bheith fós bertacha don bhuile. Nuair atá an líróide títe mó sa chiún, éiríonn sé go háart chutha, tugann an cumáin siar agus an nuas i Jos go bhfuil sé olaf an tenas a chuir leis an líróid. An aimsiú ag an buintas iardas féidir, na láing ardá chéile ag bán chamáin. Tuair féin ara gur bhíad na ristaíoch ar an tenas agus crinnes le glóiseach na líróide. This is a relaxed stroke with a special stress on follow-through. For direction, I always find it most helpful to incline the ball slightly to the left, thus eliminating any possibility of slice. Buid is smachtathe tá so a hamáin na líróid go crín ar a trasnána gníad a riachtanach. Ó na gúilí a hagan cuid bhd an glúiseach sa gása, agus tá an pointe teanga bháil é bhd amach ón gorp. I Jos gon glúise gan líróid go crín díirech ar an trasnán, tá cléanna fóchi léile tuaid féin ara ar ina glúiseachta. Ardíonn sé an líróid os a chóir, ní thugann sé an cumáin siar os a chiún, de bhrí gur glúiseach smachtathe tá uig, agus nach bhfuil fórsom lánach chuip sa muile. Aim síonn sé an líróid began chun tosaigh ar héin ag le bhéal na glúine ar an muile suas. Inis, mion léadú ar an glúiseach teo. Tugann sé an cumáin an níor agus a níos féin líróid, an aimsiú ag grílár na buise. Tuair féin ara go dtugann sé casa fóch léad an chumáin nuair a aimsíonn sé an líróid. An líróid ag glúiseach go crín díireach a John Chúil. Leanan an corp agus an cumáin don glúiseacht fóch lé, is ar a gos lé atá meachan na chuip agus is éite chasan sé, an chos jeasa leanúint a glúiseacht an chuip. Teasna tí seón na gaothe tógach na builí seo leanas, ach in ngach cás glúis na líróid díireach ar a conir i John Chúil. Finally, here is what I consider the most important shot in the game. Everything depends on lifting the ball correctly. For the stroke to be executed properly, the ball must be driven upwards to the roof of the net. Mó deferúlan sá leis an líróide ardú. Is áil go scuaban sé amach rihí dá tuairt níos congraí don chúl, agus tamáin an líróid suas i Joe ceann agus an tóirí. Tuair féin ara cho fadaisteachas a scuaban sé an líróid sa le múilann sé í, anagard an talamh agus fórsom lánach chuirp sa muile. Mar léiríoch hena sa bog sleasa, chuirt ar fuinne am nánach chuirp sa muile seo freisin. Luhann sé isteach fé luas, croman go híisiil agus ardíonn an líróid go cuairmach, ar tá sé táchtach nach milpíon glúiseach le dro ardú. Ceabann sé lechais chun anar ceart a bhaint amach, tugann an cumáin suas os cóir hín,
a húile díire ar a líróid. An aimsú anna gardan talab began fantastic héin ar an bhuile suas. An corp agus an cumánig leanúint go thomláin leis an bhuile ina bhfuil omláin fórsa chuid. Tipperary, Cork. Whoever wins, whoever loses, thousands have come to see Christy ring. Is Garún inish, Thúsan Clear. Puckle Coilo and Multor agus be gach bar in Unad. Anish around the Vian. Outside the ground, the boat makes its way up the Lee. Inside the ground, everything's set, everything ready for the start of this great game. And the game is on. Glúisin an líróid go ceanna lena páirce, ach tá Christy ring ar an áidir, a chuil de hir ar líróid I go lobú agus a bartúd an ruha. Free for Tipperary. The shortish one. It's blocked down there by Paddy Hart. Paddy Hart, a long ball now for Cork, right up the field. Right in towards the goal. Tony Wall is there. Christy ring is out on the wing, waiting for it. They're thrusting in around the goal mouth, very near the end line now. Paddy Barry gets it up into his hand. Falls from his hand. Right in on top of the ball now. Terry Maloney deflects it around the post for a 70 for Cork. And Jerry O'Sullivan is going to take it. He sends it a high one, but it's the shortish one. Out comes Christy Ring. He doubles on it. It's gone in and it's over the bar for a point. Níl an cluiche bhad ar siúil ach hena féin tá cúilín feite Christy ring. Agus cuidir an cúilín sin gríosán na cuine a borra. An cúilín úd a fuairséin inis chuig bliana Diego héine nuair a bhí an scór cothram agus an cluiche anan as hart. nó an cúilín úd é le liminach nó a barca frócaig, agus Peter snáil is in gríosán. Tipperary attacking here, this Cork backline, standing up to it well. Out comes the clearance, way down into the centre of the field. Added to by Christy Ring, on in towards the goal mat, but there's a foul in there. He appeals, and the appeal is upheld. A free in for Cork, and Christy Ring is going to take it. He bends down, he lifts, he strikes, and it's a goal! Le ama agus tamil chun scíthe. Nuair a tháinig na disin a bhí sé olaf chun iad a hapú agus scór na áid. Tá an Paddy Leahy is tubradár nach an cainte leis. A heníon an té dimir cumas an táir imir óra, é gur an aige chúnta é féin tá an cumas sandach ar a bhaim fé láthid. All set now for the start of the second half. Ball thrown in. Johnny Nealon. Now Tom Ryan trying to get it up the field. He's tackled in there. He's down and coming away for Cork now. Noel Gallagher, a long one, well up the field. Fisher Ring races in after it. But the ball is cleared out over the line, and it's a line ball for Cork. A line ball for Cork about 21 yards out, and it'll be taken on the wing here by Pat Fitzgerald. He cuts it in, a high one, right across the goal mouth. Up go the sticks, and it's gone over the ball, out over the end line and wide. Glún le glia agus trígle taca, agus nuair a géiríonn ar an imirt níos spáráil an éon ar é féin. Chuidann sé scóranú nó coiscin sé iad, ag imirt ar a lán díthil, mar cluiche é seo nach geadaí an iarachtaí fánacha. Nick Cashman pucks the ball out. Long one, right down the field. Eamon Goulding has it now on the halfway line. Up along the right wing. Paddy Barry running onto it now. He's in under it, he adds to it. Fisher Ring is going through now. Racing out to the wing, and he's fouled there. There's a free in for Cork. And with that easy flick of the wrist, he sends it over the bar. Tá na hamána ar a glí a fáil luchal bhí airgid a nniuú. Dá bhéad a háantaíonn siad buad a gúnta é, is mú ná san na nuail na mánaíocht bha.
agus de réir mar a glúsin an líróid ó imiróid go himiróid, ó cheann na páidge, meastar gach buile agus meatar gach imiróid. Ach tugtar eile féile de gach corda a gud an máiste féinde. Is leor ó bhór a díhil, ach ní leor ó ring ach an sco. Ball goes up the wing again now. Christy Ring very neatly taps it over now toward Pat Fitzgerald. Pat tackled by Johnny Needham. Still battling away. Pat Fitzgerald has it now. Going up along the wing. Mick Burns comes after him. And they're still testing for it, and the ball goes off. Mick sends it away up the field, and eventually it goes out over the line for a lineman's ball, and he throws it in. Taking away Eamon Goulding. Out and now to the left wing. Cork springing back into the attack again. Racing out for it now. And getting to it is Christy. Christy takes a shot. His shot is blocked down. But the referee has blown his whistle, and there's a free for Cork. And so, in the dying moments of the game, the great Christy Ring walks over to take this one, and he sends it over the bar for another point. Sná eile ingrios an na cuine. Cluhi eile le háirh na cluhi móra úd ó hasach na chogaí, nuair a tháinig buachil in léir ó chluin le himart a chunta chorcaí. Chuide a stair na hamánaíochta a ghiníhara a chumas agus a scill. Sár i mánaí na linge seo, Christy Ring. Option.